रेजिका इस्लामी मरकज़, जो कि क्रोशिया के शहर रेजिका में वाक़ है, यूरोप में जदीद इस्लामी फ़न तामीर की एक नुमायाँ मिसाल है। 2013 में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि एक सकाफ़ती मरकज़ भी है जो क्रोशिया में मजहबी तनव्वो और रवादारी की अलामत के तौर पर उभरी है। ये इमारत जदीद फ़न तामीर और रिवायती इस्लामी तर्ज के इम्तिजाज की नुमाइंदगी करती है, जिसमें इस्लामी सकाफ़त और जदीद सोच दोनों की झलक मिलती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन इस्लामी मसाजिद में से दूसरा नंबर है रेजिका की खूबसूरत मस्जिद का रेजिका इस्लामी मरकज़, जो कि क्रोशिया के शहर रेजिका में वाक़ है, यूरोप में जदीद इस्लामी फ़न तामीर की एक नुमायाँ मिसाल है। 2013 में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि एक सकाफ़ती मरकज़ भी है जो क्रोशिया में मजहबी तनव्वो और रवादारी की अलामत के तौर पर उभरी है। ये इमारत जदीद फ़न तामीर और रिवायती इस्लामी तर्ज के इम्तिजाज की नुमाइंदगी करती है, जिसमें इस्लामी सकाफ़त और जदीद सोच दोनों की झलक मिलती है। रेजिका इस्लामी मरकज़ जदीद दौर में क्रोशिया में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है और मुल्क के चंद अहम इस्लामी मराकिज़ में से एक है। ये प्रोजेक्ट रेजिका में बढ़ती हुई मुस्लिम कम्युनिटी और मजहबी व सकाफ़ती सरगर्मियों के लिए एक जगह की ज़रूरत के तहत शुरू किया गया। ये मरकज़ इबादत, तालीम और कम्युनिटी के इज्तिमा का मकाम है और मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी खुशामदीद कहता है। इस मस्जिद के डिज़ाइन और तसव्वुर का मकसद एक ऐसी जगह की तख्लीक था जो सबके लिए काबिल रसाई हो, जबकि इस्लामी फ़न तामीर के रिवायती उसूलों का एहतराम भी करे। क्रोशिया की कसीर सकाफ़ती तारीख़ के पेश नज़र ये मस्जिद बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी और समझ बूझ को फ़रोग़ देने की गर्ज से तामीर की गई है। रेजिका मस्जिद का डिज़ाइन मारूफ क्रोशियाई मुजस्समा साज और आर्किटेक्ट दोशान जेमुंजा ने तैयार किया, जिन्होंने ज़गरीब की एक आर्किटेक्चरल फर्म सानगराद के आर्किटेक्ट्स की टीम के साथ मिलकर इस पर काम किया। जेमुंजा के डिज़ाइन की खूबी ये है कि ये जदीद और अनोखा है, मगर इसमें इस्लामी तर्ज़ी तामीर के रिवायती अनासिर भी मौजूद हैं। रेजिका मस्जिद का डिज़ाइन मारूफ क्रोशियाई मुजस्समा साज और आर्किटेक्ट दोशान जेमुंजा ने तैयार किया, जिन्होंने ज़गरीब की एक आर्किटेक्चरल फर्म सानगराद के आर्किटेक्ट्स की टीम के साथ मिलकर इस पर काम किया। जेमुंजा के डिज़ाइन की खूबी ये है कि ये जदीद और अनोखा है, मगर इसमें इस्लामी तर्ज़ी तामीर के रिवायती अनासिर भी मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद, जिसे सुल्तान अहमद की मस्जिद कहा जाता है, तुर्की में वाक़ है नीली मस्जिद, जिसे तर्क ज़बान में सुल्तान अहमद मस्जिद कहा जाता है, इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। ये मस्जिद उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल ने 1609 से 1616 के दरमियान तामीर करवाई थी। नीली मस्जिद अपने खूबसूरत तर्ज तामीर और नीले रंग की टाइलों की वजह से आलमी शोहरत रखती है और इसका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में होता है। नीली मस्जिद की तामीर में उस्मानी और इस्लामी तर्ज तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। इस मस्जिद का डिज़ाइन आर्किटेक्ट सैयद मोहम्मद आगा ने तैयार किया था, जो कि इस वक्त के अजीम मेमार माने जाते थे। मस्जिद में 5 गुंबद, 6 मीनार और बड़े बड़े सुतून शामिल हैं। इसका मरकज़ी गुंबद 43 मीटर बुलंद है और ये 23.5 मीटर कतर रखता है। नीली मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को खुसूसी नीली टाइलों से आरास्ता किया गया है, जो कि अजंग से मंगवाई गईं। उन टाइलों पर खूबसूरत इस्लामी खत्ताती और नक्शनिगारी की गई है, जो कि देखने वालों को महू कर देती हैं। इन टाइलों की तादाद तकरीबन 20,000 है और उसी वजह से इस मस्जिद को नीली मस्जिद कहा जाता है। अंदरूनी हिस्से में रोशनी और हवादारी के लिए 200 से ज़्यादा खिड़कियां नस्ब की गई हैं। मस्जिद का सहन भी वसी व अरीज़ है, जिसे ख़ास किस्म के पत्थरों से बनाया गया है। सहन के वस्त में एक खूबसूरत फवारा मौजूद है जो नमाजियों के वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, जो कि उस्मानी दौर में एक ख़ास अहमियत रखते थे। कहा जाता है कि मस्जिद के 6 मीनार बनाए जाने पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, क्योंकि इस वक्त मस्जिद अल हराम के भी 6 मीनार थे, इसलिए बाद में मस्जिद अल हराम में एक और मीनार का इजाफ़ा किया गया।
نیلی مسجد کو آج بھی ایک فعال عبادت گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور روزانہ 5 وقت کی نماز یہاں ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح بھی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے کچھ خاص حصے مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ نماز کے اوقات میں عبادت کرنے والوں کو خلل نہ ہو۔ نیلی مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ یہ عثمانی سلطنت کے فن تعمیر کا ایک عظیم نمونہ بھی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سے عثمانی سلطان احمد اول کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑ سکیں۔ نیلی مسجد آج بھی ترکی اور اسلامی دنیا کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ نیلی مسجد استنبول کی تاریخی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کا حصہ ہے۔ اس کی خوبصورت تعمیر اور عظیم تاریخ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ ناصر الملک مسجد کی تعمیر 1876 میں شروع ہوئی اور یہ 1888 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر قاجار دور میں ہوئی تھی اور اس کے تعمیراتی منصوبے کو ایرانی معماران محمد حسن معمار اور محمد رضا قلی خان نے ترتیب دیا تھا۔ مسجد کو مرزا حسن علی خان ناصر الملک نے بنوایا، جو اس وقت شیراز کے گورنر تھے۔ انہوں نے مسجد کو اپنے نام سے منسوب کیا اور اس کے تعمیر شیخ زاید مسجد، جسے مسجد شیخ زاید بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے سب سے عظیم اور خوبصورت عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ابوظہبی، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں واقع ہے اور اپنی بے مثال خوبصورتی، فن تعمیر اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ اس عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا مقصد شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کی خواہش کو حقیقت کا روپ دینا تھا، جو کہ متحدہ عرب امارات کے بانی اور پہلے صدر تھے۔ شیخ زاید نے اس مسجد کو نہ صرف ایک عبادت گاہ کے طور پر بلکہ اسلامی ثقافت اور تاریخ کے تحفظ کے لیے بھی تعمیر کرایا تھا۔
شیخ زاید مسجد نہ صرف عبادت کے لیے ایک مقدس جگہ ہے بلکہ یہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین اور سیاحوں کے لیے بھی ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ مسجد کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور یہاں آنے والے افراد اسلامی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں مختلف تعلیمی پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن میں قرآن کی تعلیم، اسلامی تاریخ اور شیخ زاید کے بارے میں مختلف معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ شیخ زاید مسجد کا خوبصورتی کا ایک اور پہلو اس کا سفید رنگ ہے جو اسے دن کے وقت سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا بناتا ہے۔ شام اور رات کے وقت مسجد کی عمارت روشنی سے جگمگاتی ہے جس سے اس کا جمال مزید بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت جب مسجد کے ارد گرد کا منظر روشن ہوتا ہے تو اس کا نظارہ بہت دلکش ہوتا ہے۔ شیخ زاید مسجد کی تعمیر میں جدید ترین تعمیراتی ٹیکنالوجی اور قدیم اسلامی فن تعمیر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اس مسجد کا طرز تعمیر اسلامی دنیا کے مختلف خطوں کے ممتاز طرزوں سے متاثر ہے جن میں عثمانی، مملوک اور صفوی طرزی تعمیر شامل ہیں۔ مسجد کی عمارت میں سفید ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی چمک کو بڑھاتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس کا وسیع و عریض احاطہ 22,412 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں 40,000 افراد کی گنجائش ہے جو اسے دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک بناتی ہے۔ شیخ زاید مسجد کے اندر نماز کے اوقات کے دوران ایک سکون اور روحانیت کا ماحول ہوتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو خدا کے قریب کرنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں کو نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ وہ اس مسجد کی عظمت اور جمالیات میں بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں موجود کثیر تعداد میں مساجد اور عبادت گاہوں کے عکس اور آئینے کی طرح یہاں پر عبادت کرنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔